नमस्कार खगेश रेसिपी एंड एजुकेशनल चैनल को समस्त शिक्षक बंधु मान अनेक अनेक स्वागत एवं नमस्कार। आज भिडियो रे ओडिया व्याकरण रूढ़ीर प्रयोग एवं तार अर्थ कौन ए विषय जानिबा। तो ए विषय नहीं कि 40 गोटी सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं कि आसी भिडियो रे। तो चलतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। क्वेश्चन एक है अरण्य रोदन यह निम्नोक्त क्यों अर्थ को प्रकाश करे। ऑप्शन है अरण्य कांदिबा, बी बण जंगल रे बसी कांदिबा, सी घंच अरण्य रोदन, डी वृथा चेष्टा। सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन डी वृथा चेष्टा। तापर क्वेश्चन नंबर 2 अंटा भिड़वा यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे। ऑप्शन है अंटा को बांधिबा, बी है अंटारे कानी गुड़ेबा, सी है दयार पात्र हेबा, डी है साहस करिबा। यार सठिक उत्तरटी ऑप्शन डी साहस करिबा। परवर्ती क्वेश्चन मूल्यहीन कथा एथिपाई क्यों रूढ़ी व्यवहार करा जाए। ऑप्शन है अरणा कथा, बी अदरकारी कथा, सी अलोड़ा कथा, डी मिछ कथा। यार ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन ए अलोड़ा कथा। परवर्ती क्वेश्चन अकल गुडुम यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे। ऑप्शन ए है बुद्धिहीनता, बी प्रखर बुद्धि, सी बुद्धि हजिଯିवा, डी बुद्धि बढ़िबा। ठीक उत्तरटी बुद्धि हजिଯିवा। 5 नंबर क्वेश्चन प्रतिहिंसा परायण हेबा एथिपाई क्यों रूढ़ी व्यवहार करा जाए। ए अकस रखिबा, बी अकल रखिबा, सी अकल गुडुम हेबा, डी अकल सलामी। तो यार ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन ए अकस रखिबा। क्वेश्चन नंबर 6 अहीनकूल संपर्क यह क्यों अर्थ को बुझाए। ए है साप और नेउल युद्ध, बी सापर पराजय, सी नेउलर विजय, डी घोर शत्रुता। तो यार ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन डी घोर शत्रुता। क्वेश्चन नंबर 7 आखि देखैवा यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे। ऑप्शन है आखि रखिबा, आखि देबा, सी आकट करिबा, डी आखि खोलिबा। यार ठीक उत्तरटी हम सी आकट करिबा। क्वेश्चन नंबर 8 आकाश कुसुम एही रूढ़ीर अर्थ कौन। ऑप्शन है आकाशर कुसुम, बी पारिजात फूल, सी असंभव कथा, डी सुंदर परिवेश। यार ठीक उत्तरटी हम सी असंभव कथा। तापरे 9 नंबर क्वेश्चन आखि बुझिबा यह क्यों अर्थ रे व्यवहृत हुए। ए आखि बंद करिबा, बी आखि खोलिबा, सी मरीजिबा, डी आखि रे देखि न पारिबा। तो यार ठीक उत्तरटी हवा ऑप्शन सी मरीजिबा। तापरे 10 नंबर क्वेश्चन उठिया खाइबा यह क्यों अर्थ रे व्यवहृत। ए उठी आसी खाइबा, बी उठी सारी खाइबा, सी मागणा खाइबा, डी पड़िया जमी खाइबा। तो यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन सी मागणा खाइबा। तापर या परवर्ती क्वेश्चन 11 नंबर आखिरे धूली देवा यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे। ए आखि की धूली फिंगिबा, बी ठकिबा, सी चक चक दिशिबा, डी भल जिनिस देबा। यार ठीक उत्तरटी हम
ऑप्शन बी ठकिबा। क्वेश्चन नंबर 12 संकुचित परिवेश रे बढ़िथिबा व्यक्ति अर्थ बुझाउथिबा लोकवाणीटी कौन? संकुचित परिवेश रे बढ़िथिबा व्यक्ति ऑप्शन ए हैला केउ गाईर गोबर, बी कूप मंडूक, सी ए घर माउसी से घर पिउसी, डी ढोके पी दंडे जी। तो यार सठिक उत्तरटी ऑप्शन बी कूप मंडूक। तापर जीवा 13 नंबर क्वेश्चन सुजोग को अपेक्षा करिवा एही अर्थटी केउ रूढ़ीर? सुजोग को अपेक्षा करिवा ए हैला ओर उंडिबा, बी ओर देखिबा, सी ओकर खोलिबा, डी ओध धराइबा। तो यार सठिक उत्तरटी हब ऑप्शन ए ओर उंडिबा। तापर 14 नंबर क्वेश्चन हाथ धरिबा यह केउ अर्थ को प्रकाश करे? ए हाथ को धरिबा, बी विवाह करिबा, सी हाथ को जोर रे धरिबा, डी प्रश्रय देबा। यार सठिक उत्तरटी हब ऑप्शन बी विवाह करिबा। 15 नंबर सर्वनाश करिबा एही अर्थटी पाई केउ रूढ़ी व्यवहार हुए? ऑप्शन ए कान नाक धरिबा, बी करड़ी जलिबा, सी कलाकना बुलाइबा, डी काठ होइजिबा। सर्वनाश करिबा यार सठिक उत्तरटी हब ऑप्शन सी कलाकना बुलाइबा। 16 नंबर क्वेश्चन गालरे हाथ देबा एही रूढ़ीर अर्थ कौन? ए उपेक्षा करिबा, बी सर्वनाश हेबा, सी चिंतित हेबा, डी मने पकेबा। तो यार ठीक उत्तरटी गालरे हाथ देबा अर्थ हैला ऑप्शन सी चिंतित हेबा। तापर जीवा 17 नंबर क्वेश्चन गोबर गणेश यह केउ अर्थ को प्रकाश करे? ए गोबर तैयारी गणेश, बी मूल्यहीन कथा, सी गजमूर्ख, डी गणेशंक परी पाठुआ। सठिक उत्तरटी हब सी गजमूर्ख। तापर 18 नंबर चित्ता काटिबा ए रूढ़ी केउ अर्थरे व्यवहृत हुए? ए हैला आत्मसात करिबा, बी ठकिबा, सी लुचेबा, डी शत्रु हेबा। सठिक उत्तरटी ऑप्शन बी ठकिबा। तापरे 19 नंबर जीरारु शिरा काढ़िबा यार अर्थ कौन? ए टिकिनिकी परीक्षा करिबा, बी सम्मुखीन हेबा, सी सबुबेले दोष बाछिबा, डी खूब आपणार हेबा। तो यार ठीक उत्तरटी ऑप्शन सी हब सबुबेले दोष बाछिबा। नेक्स्ट परवर्ती क्वेश्चन झालबुहा धन यह केउ अर्थ को बुझाए? ए हैला जेउ नोट रे झाल लगी थाए, बी हैला झाल जोगु धन बढ़े, सी हैला झाल बोहिले धन लाभ, डी कष्ट उपार्जित धन। तो यार सठिक उत्तरटी ऑप्शन डी हब कष्ट उपार्जित धन। 21 नंबर जीवा छाती पत्थर करिबा यह केउ अर्थरे व्यवहृत हुए? ए मजबूत करिबा, बी सहिबा, सी ओजन सहिबा, डी खाइबा। यार सठिक उत्तरटी हब ऑप्शन बी सहिबा। तापरे 22 नंबर लोकटीर संपत्ति बाड़ी ठ होइगला कहती जोटा
ବୁଲିଗଲାଣି ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ବି କମିଗଲାଣି, ସି ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଡି ଯେତିକି ସେତିକି ଅଛି। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି। 23 ନମ୍ବର, ଶତ୍ରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏହା କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏଥିରେ ଶତ୍ରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ବି ହେଲା ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା, ସି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ଡି ସଂସାର ଡୁବିଯିବା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। 24 ନମ୍ବର, ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ସର୍ବନାଶ ହେବା, ବି ପାଞ୍ଜିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ସି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ଡି ପାଞ୍ଜିରୁ ନା କାଟିବା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବା ସର୍ବନାଶ ହେବା। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ବି ଦାନ୍ତ ବାହାରକୁ ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ଦେଖେଇବା, ସି ପରିହାସ କରିବା, ଡି ଦାନ୍ତକୁ ରୋଗ ହେବା। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପରିହାସ କରିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଏ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା, ବି ଦାଉ ସାଧିବା, ସି ଦାନା ମାରିବା, ଡି ତାଉ ଦେଖେଇବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଦାଉ ସାଧିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନା ପକାଇବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଏ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ବି ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ସି ନା ବତେଇବା, ଡି ନା ଲେଖେଇବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବି ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। 28 ନମ୍ବର, ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଏ ସୁଁ କରିବା, ବି ଘୃଣା କରିବା, ସି କିଛି କହିବା, ଡି ଶୁଣିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି ଘୃଣା କରିବା। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ବି ନାଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର, ସି ନାଟକର ଗୌଣ ଚରିତ୍ର, ଡି ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଅନର୍ଥର ମୂଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30, ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କୁହୁଣିକୁ ବୋହିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା, ବି ଅଧୀନ ହେବା, ସି ହାତକୁ ଆସିବା, ଡି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ତ କାହାର ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ରେଖାଙ୍କିତ ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ରେଖାଙ୍କିତ ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଉନ୍ନତି କରିବା, ବି ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ସି ତଳିତକାନ୍ତ ହେବା, ଡି ପାଟ ଛତା ତଳେ ବସିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି। ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଏ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲାଣି, ବି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସି
ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଡି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବଣ ବିଛୁଆତି ଏହି ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ବଣର ବିଛୁଆତି, ବି ବିଛୁଆତି ପରି ଗଲୁ କରିବା, ସି ବଣରେ ବିଛୁଆତି ଗଛ ଥାଏ, ଡି ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏହାର। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫାଙ୍କି ଦେବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଏ ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବା, ବି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଚାଲିବା, ସି ଠକିଦେବା, ଡି ମିଛ କହିବା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଠକିଦେବା, ଅପସନ୍ ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35, ଫସର ଫାଟିବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଫସର ଥିବା, ବି ସକାଳ ହେବା, ସି ଜନ୍ମରୁ ଦୁଃଖ, ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସକାଳ ହେବା, ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାଟ କାଟିବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଏ ବାଟକୁ ଖୋଲିବା, ବି ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖିବା, ସି ବାଟକୁ ହାଣିବା, ଡି ଆକଟ କରିବା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାକୁ ବତା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ବାକୁ ବତା ଦେଖାଇବା, ବି ବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ସି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର, ଡି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାର। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 38, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତରତର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହି ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ, ବି ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ସି ବୋପାରଣ ଢିଙ୍କି କିଲ୍, ଡି ବେଢ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39, ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ବିରାଡ଼ି ରୂପୀ ବୈଷ୍ଣବ, ବି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପୀ ବିରାଡ଼ି, ସି ପ୍ରତାରକ, ଡି ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଡି ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡ଼ା ଶିଖାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଚୋରକୁ ଚାଲାକ କରିବା, ବି ଚୋରକୁ ଧରିବା, ସି ଚୋରକୁ ବାଡ଼େଇବା, ଡି ଖସିଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଖସିଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ହୃଦୟର ସହିତ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।